जय जगन्नाथ सांग माने फाइनाली आज बहुत दिन पर जेते जो आशा थिला ना ओडिया मूवी देखिबार आज फाइनाली पूरा हवा को जाउची। बहुत दिन पर आज दिल्ली एनसीआर रे ओडिया मूवी मंत्रमुग्ध आज रिलीज हेजी। एक्चुअली काल तो रिलीज हेलानी सैटरडे संडे पे 2 दिन पे ही रिलीज हेतिला आ गुटे ही शो थिला 7:30 रे। तो द्वारका रे जो हमर पैसिफिक मॉल अछि सेठी ही मंत्रमुग्ध रिलीज हेजी। तो काली किछ कारण पे हम जाई पारलुनी। तो फाइनाली आज आम बाहर जु एठू आमर द्वारका पाखापाखि 35-40 किलोमीटर हम आ मेट्रो रे गले हमको पाखापाखि 2 घंटा लगे। तो आम ए मेट्रो रे बाहर 7:30 आमर मूवी अच्छी तापर 11:30 में 11 में भी सर लास्ट मेट्रो भी आमर 11:30 अच्छी आउ डायरेक्ट मेट्रो नोएडा पाई। तो हमको इजी भी हम आसवाई। तो चलो देखा जाऊ मूवी केमती कौन है आइले रिव्यू दबा। तो गाइज फाइनाली आमर कैब आसीगला आम मेट्रो स्टेशन जाऊँ सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन। एक्चुअली आमर एडू पाख 52 मेट्रो स्टेशन किंतु से सीट भी मिलवा मुस्किल हो आमको द्वारका लास्ट मेट्रो स्टेशन जीवार अच्छे। तो एत टाइम ठिया भी जाई हेनी से आम 61 मेट्रो स्टेशन जाऊँ से आराम से सीट आमको मिल जाव माने 52 मेट्रो स्टेशन पूर्व स्टेशन है 61 मेट्रो स्टेशन। तो से आम जाऊँ। तो गाइस फाइनाली आम सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन पहुंच गलु क्या भाई को पेमेंट देना आम ऊपर भी आसगलु एबे। तो आम ए चेक इन करना प्लाटफर्म जीवु। तो सेठू पुणी मेट्रो नहीं ना आम सेक्टर 121 मेट्रो स्टेशन पहुंची गलु। तो गाइस फाइनाली आम मेट्रो स्टेशन पहुंच गलु माने प्लाटफर्म आसी गलु। तो एबे मेट्रो को वेट करिजु। तो यहाँ हूँ सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन। तो एपटे गले द्वारका सेक्टर 21 जीव आउ एपाक साइड हेले इलेक्ट्रोनिक सिटी जीव एटा। तो आम एबे मेट्रो को वेट करछु। तो गाइस फाइनाली आम सेक्टर द्वारका सेक्टर 21 पहुंची गलु। आउ जो स्टेशन हूँ एक्चुअली मॉल भितर। तो मॉल अच्छे ट्रेंड्स अच्छे आउ से मॉल भितर ही स्टेशन। तो चलो जीवा एबे चेकआउट करिगेना। तो पुणी देखार अच्छी केत नंबर फ्लोर रे अच्छी हमर मूवी वाला। तो जाइना मूवी स्टार्ट ऑलरेडी टाइम हो गला पाखापाखि 10-15 मिनट लेट हो गला। तो चलतु जीवा आ देखा। सॉरी राजकुमारी मुग्धा तुमको सेबे भी कहती आज भी कहूँ
तो गाइस फाइनाली हमर मूवी ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ଓଡିଆ ମୁଭି ଏତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ପୁରା ବଲିଉଡ ଭଳିଆ। ବଲିଉଡ ରେ ଯେମିତି ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ଯାହାବି ସେଇ ଲେବୁଲ ପୁରା ମୁଭି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଆର ପାର୍ଟ 2 ବି ଆସୁଛି ଦହନ କରିକି ସେଟା ୱିଣ୍ଟର ରେ ମେ ବି ଆସିବ ବୋଲି ସେଠି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଭି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସତରେ ବିଲିଭ ହଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସୁପରଷ୍ଟାର ନାହିଁ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ଏତେ ମସ୍ତ ଷ୍ଟୋରି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକିନା ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଓର ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ମତେ ତ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଓଡିଆ ମୁଭିର ପଇସା ଉଠିଗଲା। ତ ଗାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପିଭିଆର ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ନୋଇଡା ପିଭିଆର ଟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସିଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଥିଲା। ଛୋଟ ହଲ୍ ଥିଲା ଆଉ କମ ସିଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫେସିଲିଟି ଓ ବାକି ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ଗାଇଜ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପିଭିଆର ବାହାରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ ରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେ ପାଖେ ଗଲେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନ ଦେଇକିନା ଯିବୁ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଏଠୁ ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର 21 ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚେଇଦବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ସେଥିରେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବି ବହୁତ କମ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଥା ହବା ମୁଭି ବିଷୟରେ, ମୁଭି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ମାନେ ବିଲିଭ ହଉନି ମାନେ କେହି ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବି ନଥିଲେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିଛେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଦେଖିନି ଫିର ବି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିକିନା ପୁରା ଦିଲ ଖୁସ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଲାଗୁଛି ଆକୁ ଓଡିଆ ମୁଭି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ର ଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ୱେରେ ସେମାନେ ମୁଭି ବନଉଛନ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଆକୁ ୱିଣ୍ଟରରେ ବି ଯୋଉ ଆସୁଛି ଓଡିଆ ମୁଭି ଆସିବ ମାନେ ଆର ପାର୍ଟ 2 କହିଲେ ଚଳିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ ତାର କେମିତି କଣ ଷ୍ଟୋରି ରହିବ। ଆଉ ସିରିୟସଲି ଏଇ ମୁଭିରେ ଟିକେ ବି ବୋରିଂ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମତେ ତ ଲାଗିଲାନି କୋଉଠୁ କପି ହେଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଲାଗିଲା ଏଟା ଯେମିତି ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାର କନସେପ୍ଟ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭୂତ ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଏଟା ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାର କନସେପ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାରେ ବି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିଲା ଯୋଉଟା ଏଇଠି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ବି ଭୂତ ମୁଭି ସବୁଥିରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ହିଁ ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ମୁଭି ଭୂତ ମୁଭି ଦେଖିଲି ଯୋଉଥିରେ ବାପ ଝିଅର ହିଁ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ସିରିୟସଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଯାଇକିନା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଲା ମାନେ ଆମେ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ତ ତାର ମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିଗଲା ଏତେ ଦୂର ଆସିବାର। ଆଉ ପୁରା ମୁଭି ହଲ ରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 9 ଜଣ ହିଁ ମାତ୍ର ବସିଥିଲୁ। ଏଠି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଦିଲ୍ଲୀର ଆଉଟସାଇଡ ହେଇଯାଉଛି ଦ୍ୱାରକା। ତାପରେ ଗୁଡଗାଁव ଆଉ ନୋଇଡା ଠୁ ବି ଦୂର ହଉଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ମେ ବି। ଯଦି ଏଟା ନୋଇଡା କିମ୍ବା ଗୁଡଗାଁव ରେ ୟା ଦିଲ୍ଲୀର ସେଣ୍ଟର ରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆହୁରି ଲୋକ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଆଉଟ ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତ 9 ଜଣ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ ପୁରା ହଲ ଖାଲି ଥିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମେଟ୍ରୋ ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ସେଇ ମଲ ରେ ହିଁ ତ ମେଟ୍ରୋ ଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନ କୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନ ଗଲା ପରେ ଯଦି ମେଟ୍ରୋ ମିଳିଗଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ନହେଲେ ପୁଣି ବ୍ଲୁ ଲାଇନ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ ର ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଟାଇମ ହେଲା ରାତି 11ଟା। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆମକୁ ରାତି 1 ଲାଗିଯିବ। फाइनाली आम एक्सप्रेस लाइन प्लाटफर्म आसीगलु। तो से पाक साइड मो बैक साइड देख पारे से ब्लू लाइन से लगी मान जो आम आसलु जो मेट्रो रे से मेट्रो आउ मझे पुणी ग्लास अच्छी माने दीटा पार्टीशन करने मोर बैक साइड देख पारे एटा हूँ एक्सप्रेस लाइन ट्राक जोड़ा की ऑलरेडी कवर होना रखाई जमती आम चाइना कि जापान पूरा कवर होता है ना बुलेट ट्रेन सेमती ये अच्छी आउ एटे देखी पारे बेसी भी एटे स्टपेज ही ना न्यू दिल्ली एठू न्यू दिल्ली मात्र 6टा ना 7टा ही स्टपेज अच्छी। तो एबे ट्रेन आसीनी मेट्रो ट्रेन आसीनी जो एक्सप्रेस लाइन वाला जिते से मेट्रो आसो एक्सप्रेस वाला तो आम पुणी से
बसिकिना न्यू दिल्ली जीवु पुणी न्यू दिल्ली रे हमको चेकआउट करिकिना सेटे पुणी आउ थरे हमको ब्लू लाइन पे नुआ टिकट नवाक पड़िबो कारण एठे आइदर तुम पाखे जदि दिल्ली मेट्रो कार्ड थिबो ताहले ही तमे से सिंगल कार्ड रे ही दिटा आको मेट्रो रे जाई परिबे नहले जदि आपण टोकन नौजुती तो ताहले आपनको न्यू दिल्ली जाए एई एक्सप्रेस लाइन रो अलगा टिकट करिया पड़िबो तापर सेटु पुणी जो नॉर्मल मेट्रो रो तार अलगा करिया पड़िबो। Doors will open on the left. तो गाइस देखि पारथुबे एटिकार एक्सप्रेस लाइन वाला मेट्रो केमती आउ एथिरे सीट भी थाए बसिया पई बहुत सुंदर पूरा भितरु जेमतेडा लागुनी जेडा मेट्रो बेले जेमतेडा बुलेट ट्रेन भले लागुची। तो गाइस फाइनली हम सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन आसी गलु आउ एबे करेंट टाइम हैला गोटे आउ एबे आमे एबे तळकु जाउजु आउ कैब बुक कर सारजु कैब आसीना ना तळे लिया आइजी तो चलो गुड नाइट बाय बाय।